بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نواصل درسنا في الكتاب العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها ما زلنا في الوحدة الثانية ما يتعلق بالأسرة ووصلنا الآن في الحوار الثالث kita masih di bab kedua yang berkaitan tentang al-usrah yaitu keluarga. Dan kita sudah sampai di bab yang ketiga. Al-hiwaru thalithu ay al-muhadatsatu ats-tsalitsah. Al-hiwaru huna bainal wal ab. Jadi percakapan di sini antara ibu dan ab, ayah. Kama huwa al-'adah, insyaallah saufa naqra al-hiwar min al-awwal ila al-akhir wa nastakhrij min khilaliha ba'da dhalika al-mufradat al-gharibah. Kita akan baca percakapannya dari awal sampai akhir seperti biasa. Kemudian kita akan mengeluarkan kosakata-kosakata yang ada. Al-ummu qabla dzalika qabla an nabda. Sebelum kita mulai, mungkin naktub awalan ma makna Mungkin kita akan tulis dulu apa sih arti dari itu. Al-ummu ay bermakna ummi ya, ibu. Paham? Wa jam'uha madza? Al-ummahatu. Jam'u min kalimat huwa al-ummahatu. Jam'uha. Bentuk jamaknya adalah ummahat. Waladaina muradifatuha dan kita punya persamaan kata dari kalimat ini. Mahia al-walidatu. Al-walidatu jam'uha madza? Al-walidatu. Idza aradna an naqul ibu bil Arabiyah, kalau kita mau bilang ibu dalam bahasa Arab, mungkin an naqul al ummu wa aidan mungkin an naqulu al walidatu. Wa jam'ul wa jam'ul ummi ummahatun al ummahatu wa jam'ul walidah al walidat. Hakeza. Barakallahu fikum. Waladaina kalimatul ab dan kita juga punya kata al abu bermakna ayah. Jam'uha madza? Al-aba'u. Betul jamaknya adalah al-aba'u. Wa ma muradifuha dan persamaan katanya apa? Taib. Muradifuha madza? Al-walidu jam'uha al-waliduna. Hakadha. طيب إذا لدينا كلمة الأم وكلمة الأب الأم جمعها الأمهات والأب جمعها الآباء والأم مرادفها الوالدة وجمعها الوالدات والأب جمعها الوالد وجمعها الوالدون ya. Dan bentuk jamaknya adalah al-walidun hakadha. طيب nabda biqiraati al-hiwar. Kita akan mulai membaca percakapannya minal awal ilal akhir, dari awal sampai akhir. طيب هذا أذان الفجر. قال هذا أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. وأين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. هذا هو حوار الثالث. Ini adalah percakapan yang ketiga. Minal wahda ats-tsaniyah ma yata'allaqu bil usrah. Dari bab kedua yang berkaitan tentang al-usrah, family, keluarga. Tayyib. Naqra maratan ukhra wa nastakhrij min khilaliha al-mufradat. Kita baca
Sekali lagi dengan ya sambil mengeluarkan kosakata-kosakata yang sekiranya kita belum pelajari. Tayyib. Hadza adzanul fajri. Ini azan subuh. Hadza ini adzanu. Adzan al-fajr, ay fajar subuh. Hadza adzanul fajri. Tayyib. Hal ta'rif ma mana adzan? Apa arti adzan? Tayyib. Adzanun muradifuha madza? Nidaun. Naqulu fi lughatina panggilan. Adzanun muradifuha nidaun yang berarti panggilan. Paham? Adzanun muradifuha nidaun ay panggilan. Mungkin an naqulu adzan wa mungkin an naqul nida. Paham? Lakin adzanun khasun ya, yakhtassu bis salah adatan. Jadi adzan itu biasanya digunakan ketika ya untuk sholat ya. Tapi kalau nida a'ammu min dzalik. Mungkin an yakuna nida'un lis-shalah, mungkin an yakuna ghairaha. Paham? Jadi nida itu lebih umum daripada azan. Bisa jadi digunakan panggilan untuk sholat, bisa juga digunakan panggilan selain sholat. Hakata. Al-fajru, ma mana al-fajru? Al-fajr, waktu fajar, ay muradifuha as-subhu, subuh. Idzan mungkin an naqul adzanul fajri, jadi boleh kita mengatakan adzanul fajri. Wa mungkin aidan an naqul adzanus subhi, dan boleh juga kita mengatakan azan subuh. Hakada. Taib. Allahu akbar, Allahu akbar, hadza sautul azan yani. Hadza sautul azan. Ini adalah suara azan ceritanya. Qala madza? Ainal auladu? Anzur. Qala ainal auladu? Aina bimakna di mana? Aina di mana? Al auladu, al auladu, al aulad ini jam'u min wa al waladu. Afwan, jamak dari kata al waladu. Al-waladu bimakna anak laki-laki. Al-waladu bimakna anak laki-laki. Wa jam'uha madza? Al-auladu. Idza aradna an naqul satu anak laki-laki fanaqul al-waladu. Wa idza aradna an naqul banyak anak-anak fanaqul al-auladu. Wa hal ladaina muradif min hadzal kalimah? Apakah kita punya persamaan kata dari kata ini? Bittaba', tentu saja. Mahia? Apa kalimatnya? Taib. At-tiflu. Mungkin aidan. Tiflu bermakna anak laki-laki, anak-anak. Wa jam'uha madza? Al-atfalu. Al-atfalu. Wa aidan ladaina, dan kita juga punya kalimat madza? Ibnun, anak laki-laki. Jam'uha abnaun. Hakata. Aywa. Idzan al-waladu jam'uha al-auladu. Al-walad bentuk jamaknya al-auladu wa muradifuha at-tiflu, dan persamaan katanya adalah tiflu. Wa jam'ut tiflu madza? Al-atfalu. Jamaknya adalah al-atfal. Wa aidan muradifuha madza? Ibnun. Wa jam'uha abnaun. Jadi, idza aradna an naqul anak laki-laki, idzan mungkin an nakhtar eh, min ihda الكلمات الآتية. فهم؟ الكلمات الآتية: الولد، الطفل، أو ابن، هكذا. فهمتم؟ طيب، نواصل. Kita akan lanjutkan. Qala Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'dun ay ismu ibnihi. Ibnihima ay nama dari anak mereka berdua, al-um wal ab ya. Fil hammami yatawadda. Hammamun, ma mana hammamun? Tayyib. Hammamun bimakna kamar mandi. Artinya adalah kamar mandi. Hammamun jam'uha madza? Hammamatun. Mumtaz, Masya Allah. Hammamun jam'uha hammamatun. Idza aradna an naqul satu kamar mandi, naqul hammamun. Wa idza aradna an naqul banyak kamar mandi, fanaqul hammamatun. Hakada. Fahim? Yatawadda. Ma mana yatawadda? Berwudu. Aywa. Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'ad di kamar mandi sedang berwudu. Hakada. Wa aina Sa'idun? Aina Sa'id? Sa'id aina yani? Aina Sa'id? Qala Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Tapi ma mana al-ghurfah?
Apa arti al-ghurfah? Al-ghurfatu jam'uha, bentuk jamaknya adalah al-ghurafu. Al-ghurfatu bentuk jamaknya al-ghurafu. Muradifuha al-hujratu wa jam'uha al-hujratu. Bimana madza? Kamar. Paham? Al-ghurfatu muradifuha al-hujrah, persamaan katanya al-hujrah bimakna artinya kamar. Paham? Al-ghurfatu ay al-hujratu bimakna kamar. Paham? Fil ghurfati ay di kamar, ay di dalam kamar. Paham? Yaqra'ul Qur'an, sedang membaca Al-Qur'an. Taib ladaina kalimah qara'a. Qara'a yaqra'u muradifuha madza? Tala yatlu bermakna membaca. Idzan yaqra'ul Qur'an ay sedang membaca Quran, atau mungkin an naqul atau mungkin an naqul aidan, bisa juga mengatakan yatluwal Qur'an. Yaqra'ul Qur'an ay yatluwal Qur'an, membaca Al-Qur'an. Tayyib. Wa qala madza? Wa aina sa'idatun? Aina sa'idah? Di mana sa'idah? Qala sa'idatun fil musalla tusalli. Ay fil musalla. Hal ta'rifuna ma mana al-musalla? Apa arti musalla? Al-musalla jam'uha madza? Al-musallayatu. Fahim? Bimakna tempat salat. Wa ma muradifuha? Al-masjidu. Jam'uha al-masajidu. Jadi, al-masjidu jam'uha al-masajidu. Al-musalla jam'uha al-musallayat. Wa muradifuha al-masjidu ay jam'uha al-masajidu. Fahim? Idzan al-musalla la farqa baina al-musalla wal masjid inda al-Arab al-yawm. Jadi tidak ada perbedaan antara musalla dan masjid ya di kalangan orang-orang Arab sekarang. Ya, idzan naqulul masjid musalla, kita mengatakan masjid itu musalla, wal musalla aidan masjid, dan musalla juga itu adalah masjid, tempat salat hakala. Tusalli, ma mana tusalli? Sedang salat. Taib. Shalla yusalli fil lughah. Shalla yusalli fil lughah. Shalla yusalli dalam bahasanya ma makna? Apa artinya? Ai da'a, afwan, da'a yad'u hakadha. Idzan shalla yusalli fil lughah ya, bermakna artinya da'a yad'u ay berdoa. Paham? Ada fil lughah, ama fi syariah yakhtalif. Kalau dalam syariahnya ya tentunya berbeda ya. Al-a'mal muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bi at-taslim. Pekerjaan ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hadza huwa fi syariah. Itu yang pengertian dalam syariah. Wa ainal mi'tafu? Qala ainal mi'tafu? Di mana jaket? Al-mi'tafuna bermakna jaket ya. Al-mi'tafu bermakna jaket. Al-mi'taf. Taib jam'uha madza? Bentuk jamaknya apa? Al-ma'atifu. Faham? Al-mi'tafu al-ma'atifu. Qala hadha huwa al-mi'tafu ya walidi. Hadha huwa al-mi'tafu ya walidi. هذا هو المعطف يا والدي. والدي هذا ya min walidun. Walidi ya huna bermakna kepunyaan saya, ay walidi, ayah saya. Akhazna walidun, ma mana walidun? Ayah. Ma muradifuha? Al abu ay abun. Walidun muradifuha abun. Abun muradifuha walidun. Hakada. Ya sama saja ya. Taib, nuasil, kita lanjutkan. Wa aina an-nazzaratu? Dan di mana kacamata? Taib, an-nazzarah maknaha kacamata ya. An-nazzaratu. An-nazzaratu jam'uha an-nazzaratu bermakna kacamata. Wa aina an-nazzaratu? Qala hadhihi hiya an-nazzaratu. Ini dia kacamatanya walidi. Hayya bina ilal masjidi. Jadi, ayo kita pergi sama-sama ke masjid. Al-masjidu jam'uha. Bentuk jamak dari masjid apa? Kita sudah sebutkan di atas. Al-masjidu jam'uha al-masajidu. Wa muradifuha al-musalla al-musallayatu. Idan hayya bina mustalah, istilah mustakhdamun, dipakai untuk berarti
Hayya bina, ayo kita sama-sama. Wahakadha. Taib. Qara'na al-hiwar min al-awwal ila al-akhir. Kita sudah membaca percakapan dari awal sampai akhir. ويعني استخرجنا المفردات الغريبة الموجودة في هذا الحوار dan kita sudah mengeluarkan beberapa kosakata yang gharib yang sekiranya kita belum tahu dalam percakapan ini ya. Al-awwal huwa al-ummu wal ummaha jam'uha al-ummahat muradifuha muradif persamaan katanya al-walidatu al-walidat thumma ats-tsani yang kedua al-abu jam'uha al-aba wa muradifuha al-walidu jam'uha al-waliduna. وأيضا أذان مرادفها نداء panggilan al-fajru muradifah subhu ay fajar waktu subuh al-waladu jam'uha al-aulad ay anak laki-laki mungkin an naqul at-tiflu al-atfalu wa aidan mungkin an naqul ibnun abna'un paham. Hammamun bimana kamar mandi jam'uha hammamatun. Al-ghurfatu bimana kamar jam'uha al-ghurafu wa muradifuha al-hujratu al-hujurat. Taib ladaina kalimah qara'a yaqra'u artinya membaca. Muradifuha persamaan katanya tala yatlu bimana membaca aidan. طيب لدينا كلمة المصلى والمصليات جمعها مصلى جمعها المصليات ومرادفها المسجد أي جمعها المساجد إذا لا فرق بينهما عند الأعراب اليوم tidak ada perbedaan antara musalla dan masjid ya di kalangan orang Arab sekarang. Shalla yusalli fil lughah bermakna da'a yad'u di dalam bahasa shalla yusalli itu artinya adalah da'a yad'u berdoa. Al-mi'tafu jaket jam'uha al-ma'atifu wan nazaratu jam'uha an-nazarat kacamata hakadha. هذا هو الحوار الثالث في الوحدة الثانية. أخذنا وقرأنا الحوار من الأول إلى الأخير kita sudah membaca percakapannya dari awal sampai akhir وكتبنا بعض المفردات الغريبة هنا. طيب لدينا بعض الأفعال هنا فعل الأول هي ماذا؟ يتوضأ. فعل الأول fi'il yang pertama ya kita punya beberapa kata kerja di sini yang disebutkan di dalam percakapannya ya. Al-awwal huwa awwalu fi'lin huwa yatawadda'u ya. Kata kerja yang pertama adalah yatawadda'u. Tayyib, idza aradna an naj'al an nughayyir ma'ani hadzal fi'l. Jadi kalau kita mau mengubah makna dari fi'il ini ila ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya ya ke domir saya, kita, kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, dia perempuan, nughayyir faqat harful akhir. Fahim? Afwan harful awal ya. Kita hanya mengganti huruf awalnya saja. Nah, yang dikuningin ini. Nughayyir hadha faqat al-ya. Harful awal fi kalimah yatawadda'u huwa ya. Jadi huruf pertama dari kata yatawadda'u ini adalah ya. Idza aradna an nughayyir bima'na ana ya. Fabaddil atau ghayyir harful awal ila al-alif. Jadi kalau kita mau mengganti makna dari kalimat yatawadda'u ini menjadi saya sedang berwudu, fa nughayyir ya bil alif. Kita ganti ya yang diwarnakan kuning ini dengan alif ya. Alif hakadha. Fa nughayyir ya ala launil asfar hadhihi bil alif. Ay atawadda'u min yatawadda'u dari kata yatawadda'u berubah menjadi atawadda'u bermakna saya sedang berwudu. Idzan a yadullu ala ana ya. A itu menunjukkan artinya ana saya. Atawadda'u. Taib nahnu kita mata nakul nun natawadda'u. Natawadda'u kita sedang berwudu. Taib. Dia laki-laki huwa yatawadda'u. Idza aradna an naqul huwa ay dia laki-laki yatawadda'u. Yatawadda'u. Tapi idza aradna an naqul hiya dia perempuan, maka naqul tatawadda'u bitta. Tatawadda'u. Tatawadda'u. Taib idza aradna an naqul kamu laki-laki, naqul madza? Sama ya, kamu laki-laki sama dia perempuan itu sama saja bentuknya. Tatawadda'u hadha huwa. Idza aradta an naqul anta kamu laki-laki. Taib idza aradna an naqul anti kamu perempuan. Kalau kita mau mengatakan anti kamu perempuan bagaimana? Mada naqul ay tatawadda'ina bitta
plus ya nun. Tatawadda'ina. Anzur tatawadda'ina. Hakada. Idan yatawadda'u bimakna berudu. Taib, saya berudu atawadda'u. Nahnu kita berudu natawadda'u nahnu. Ya ay huwa dia laki-laki. Yatawadda'u dia sedang berudu. Hiya ay ta. Hiya ta. Tatawadda'u dia perempuan sedang berudu. Anta kamu laki-laki. Tatawadda'u anti kamu perempuan. Tatawadda'ina. Hakada. ولدينا كلمة يقرأ لدينا كلمة يقرأ صح يقرأ أي ممكن أيضا أن نغير هكذا bisa juga kita mengganti seperti yang di atas يقرأ saya sedang membaca ماذا نقول أقرأ أي نغير يا بالألف kita ganti ya di awal ini dengan alif seperti yang di atas أقرأ نحن kita نقرأ هو ya يقرأ ta hiya taqra'u anta ay taqra'u anti taqra'ina hakadha taqra'ina hakadha fahamna ya semoga bisa difahami la'allakum tafhamuna hadha طيب إلى هنا درسنا في هذا اليوم نواصل إن شاء الله في الوحدة الجديدة في الحوار الجديد إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا